Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब हम बात करते हैं सुपर 8 के दो मैचेस, जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज. एक तरफ डेड रबर है और दूसरी जानब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज. तारीख में 2016 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच हुआ था बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड इंडिया, और इंडिया ने टारगेट दिया था 192 का, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने चेस कर लिया था. उस ज़माने में कैप्टन थे डेरी सेमिन, जो कि अब कोच हैं, और होल्डर भी उस मैच का हिस्सा थे, उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे. सो क्या तो तारीख दोबारा आज दोहराई जाएगी? आज क्या वेस्ट इंडीज़ को बढ़तरी हासिल होगी? इस पर डिस्कशन करेंगे. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफास करीम. बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है और आपको पता है जो टीम जीती वो आगे जाएगी, जो हारा उसका सफ़र भी पाकिस्तान की तरह तमाम हो सकता है. अगर हम बात करें दोनों की बैटिंग लाइन, दोनों की एक लिहाज से मजबूत है. वेस्ट इंडीज़ के पास शाय होप, ब्रैंडन किंग, हैटमेयर, फोर्ड, और इंडियन टीम भी स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से. ईशान किशन जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की भी फॉर्म आ गई जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. तो आई गो विद वेस्ट इंडीज़ टुडे. आप किसको सपोर्ट करें? टीम वेस्ट इंडीज़ दिस टाइम. बिल्कुल. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सुहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को जी वेलकम कहते हैं. बहुत शुक्रिया. पहले ज़रा अहम मैच है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की बात कर लेते हैं. आपको ऑन द कार्ड्स हम ये बात करें कि इंडियन टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की भी बैटिंग लाइन इतनी कमज़ोर नहीं है. आमिर भाई अगर हम देखें अच्छा मुकाबला होगा. कोई इम्पोर्टेंट मैच नहीं, बात हम मैच नहीं है. अब तो हम जस्ट विल गो थ्रू द मोशंस. कोशिश यही होगी कि क्रिकेट को एंजॉय करें. ये मैच आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी अरसे से वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट काफ़ी नीचे रही है. और इन्होंने लास्ट टाइम मतलब कम वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका में, इंडिया में जीता था, फिर इंडिया में 2016 ने जब छक्के मारे 2019 16 और 2012 में 12. हाँ, बड़ा अरसा हो गया. और उस दौरान हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट नीचे गई, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट शेप लेनी शुरू हुई है. आपको टेस्ट मैचेस में भी प्लेयर नज़र आ रहे हैं, आपको T20 में भी कमिटमेंट नज़र आ रही है प्लेयर्स की. तो अगर ये जीतते हैं तो हम सारे उम्मीद यही कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ अगर ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता है तो इनकी क्रिकेट जो है उसमें और ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं. और जो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो कंबाइन होकर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड बनता है. वो सारे क्रिकेट बोर्ड अपनी अपनी जिम्मेदारी को दोबारा से अच्छे तरीके से लेके चलेंगे. और जहां हम बात करें इस मैच की, वहाँ पे सलमान, वी हैव साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे. साउथ अफ्रीका अनबीटन रही है, और अगर हम बात करें आज जिम्बाब्वे अपना पहला मैच सुपर 8 का खेलने जा रहा है डे टाइम पे दिल्ली में. क्या लगता है आज कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है जिम्बाब्वे से? देखिए, डेड रबर है, साउथ अफ्रीका इज़ ऑलरेडी इन, सो मे बी साउथ अफ्रीकन्स यूज़ दिस कि अपने जो प्लेयर बाहर बैठे हैं उनको भी एक मैच दे दें जस्ट बिफोर द बिग गेम्स अराइव. होता है कि आपके कुछ प्लेयर्स दे हैव नॉट प्लेड मच इन द टूर्नामेंट, तो आप उनको गेम टाइम देना चाहते हैं. डिपेंड्स के कप्तान कोच क्या सोच रहे हैं. फॉर जिम्बाब्वे शायद मेरा ख्याल है कि दोबारा 250-250 से कम खा लें, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल ही 2-3 के अलावा देयर इज़ नथिंग मच इन द बॉलिंग. और बैटिंग में भी बेनेट और जो सिकंदर रज़ा हैं वही उनके मेन स्टेज हैं. नथिंग मच अपार्ट फ्रॉम दैट. येस दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन. उन्होंने अभी तक जो परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में वो काफ़ी अच्छी है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक साउथ अफ्रीका might be a too bigger ask for them. आमिर भाई अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, बेनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन हमने देखा है 200 से ज़्यादा ये टीम नहीं है. तो आपको लगता है कितने मैचेस खेलने के बाद इन्होंने सीखा होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, सुपर 8 में भी पहुँचे? देखिए, इनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो चीज़ें उनको इतराक हो गया कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है. अब इन्होंने जो गोरे थे वो मुल्क छोड़ के चले गए थे, उनको ये वापस लेके आ रहे हैं. वो खुद भी वापस आना चाह रहे हैं अब, क्योंकि एक तो कॉल पैक ख़त्म हो गया, और दूसरा ये है कि इन्होंने अब अपनी क्रिकेट में पैसा पंप करना शुरू किया है. इनकी अपनी लीग स्टार्ट हुई है, उससे आपको इनकी क्रिकेट में बेहतरी नज़र आई होगी. सुपर 8 में इन्होंने क्वालिफाई किया, बट इट्स ए लिमिटेड टीम. इनको कंडीशंस की ज़रूरत है जीतने के लिए. तो आई थिंक इस सुपर 8 में आने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी कि अब हमने अपनी क्रिकेट को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है. जहाँ बात करें जिम्बाब्वे के सलमान, हम वहाँ पे हमें डिस्कशन की ब्रायन बेनेट के ऊपर. इनकी जो एवरेज एज एन ओपनर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 277 की अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की जानिब से,
اور 4 مرتبہ ناٹ آؤٹ گئے. دا اونلی پلیئر ان دس ورلڈ کپ جو کہ صرف ایک مرتبہ آؤٹ ہوا ہے. 97 لاسٹ میچ میں سری لنکا کے خلاف 63, آسٹریلیا 64 اینڈ اومان 48. سو یہ کتنا جو ہے وہ گڈ نیوز ہے فار ٹیم ویسٹ انڈیا, فار ٹیم زمبابوے آل ٹوگیدر. دیکھیے اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے پلیئر ہو از کنسسٹنٹلی پرفارمنگ, اور وہ خود بھی ینگ ہے, اس کے اپنے کانفیڈنس کے لیے بڑا اچھا ہے. پروبیبلی دے ول ہیو اے پلیئر ہو ہیز اے years on his side now, وہ سیٹل ان ہو کے زمبابوے کرکٹ کو کہہ لیں کہ ایک پلیئر مل گیا اس کی صورت میں, and then others can build around him and he can be also an inspiration to the upcoming boys. So I think it's always good جب بھی کسی ملک میں کوئی اچھا پلیئر آتا ہے سو وہ ایک کہہ لیں کہ بن جاتا ہے, ایک مثال بن جاتی ہے for youngsters to be like that, اور اسی طرح پھر شوق سے پلیئر اور بھی ملتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ, اور کافی عرصے بعد زمبابوے کی ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر آیا جس نے اس اسٹیج کے اوپر آئی سی سی ٹورنامنٹ کے اندر اتنی کنسسٹنٹ پرفارمنس دی ہے. عامر بھی ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے میچ کی طرف تھوڑی بات کرتے ہیں. کولکتہ کی اگر پچ کے بارے میں بات کریں, بیٹنگ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے, اور اگر آج چیس کی طرف جاتی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم, آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ اور جیسے روسٹن چیس کی ہم بات کر رہے تھے, ان کو آج رکھنا چاہیے, آف کلر ہے ویسے وہ. دیکھیں اس دن تو انہوں نے چینج کی کیونکہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کافی تھے ساؤتھ افریقہ کی لائن اپ میں, تو مے بی یہ سوچ تھی ان کی کہ ہم لوگ جو ہے روسٹن چیز کی طرف چلیں, 2 لیفٹ آرمر والا جو اینگل ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں کلکتہ میں بھی تھوڑی سی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوس پڑنے کے چانسز ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے کوسٹل ایریا اور بالکل وہ ڈینس ایریا میں اسٹیڈیم ہے, تو وہاں پہ اکثر جو ہے بٹ صاحب تو کافی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, میں انفارچونیٹلی وہاں پہ کرکٹ نہیں کھیلا اس وینیو پہ, تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جب اوس پڑتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. سو آئی تھنک اگر جو آپ نے کویشچن کیا, ویسٹ انڈیز اگر بیٹنگ کرتی ہے, اوس پڑتی ہے, تو پھر تو بڑا ہی مشکل ہوگا ان کے انڈیا کے بالرز کے لیے, اور اسپیشلی جو ان کے مسٹری اسپنرز ہیں ان کے لیے تو خاصا مشکل ہو جائے گا. بالکل. سلمان بھائی, جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے ٹاپ آرڈر پچھلے میچ میں ہم دیکھا کہ پرفارم نہیں کر سکے, پھر ہولڈر کی اگر بات کریں رسپانسبلٹی لی, اچھا پرفارم کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آج تھوڑے سے ان کے نمبر چینج بھی ہو سکتا ہے, یوٹیلائز بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, اوپر کھلا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. آئی تھنک کہ ہولڈر کو وہیں رکھیں گے جو ان کی جگہ ہے, بیکاز باقی بیٹرز نے بھی اچھا پرفارم کیا ہوا ہے, تو ایک میچ میں نہیں ہوا نا, باقی تو تھرو آؤٹ اچھا ہی کھیل رہی ہے ان کی بیٹنگ. ہٹمائر نے رنز کیے ہیں, اس کے علاوہ شاہ ہوپ اچھی فارم میں ہے, بیچ میں جو پلیئرز کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی رنز کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ روسٹن چیز کو بھی وہ تبدیل کریں گے, کیونکہ ادھر بھی انڈیا کے بھی دونوں اوپنر آف اسپنر سے آؤٹ ہوئے ہیں, کافی بار آؤٹ ہوئے ہیں. ابھیشیک شرما ہوئے ہیں, ان کا ایشان کشان ہوئے ہیں, تو ان دونوں نے کھیلنا ہی کھیلنا. سو آئی گیس کہ ہی مائٹ بی فیچرنگ ان دا ٹیم. لیکن یہ کہہ لیں کہ اگر ڈیو آتی ہے اور ویسٹ انڈیز ٹاس جیت کے بعد میں بیٹنگ کرتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, کیونکہ کلکتہ میں کافی ڈیو آ سکتی ہے, پوٹینشیل ہے ادھر کافی ڈیو آنے کا. اور ہم جو بات ہی کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی, تو ہم نے یہ دیکھا کل پریشر میں, ٹھیک ہے ٹیم پاکستان جیسے بھی ہمارے حالات ہیں, لیکن فرحان نے دکھائی اپنی کلاس, ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کی سگنیفیکینس ہمیں ان کی فارم میں نظر آئی. 100 دیکھا. ڈو یو تھنک دا وے ہی پرفارم انڈر پریشر آج ہٹمیر سے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اینڈ وڈ ہی بی ایبل ٹو پل اٹ آف ٹوڈے؟ دیکھیے ہٹمیر اور فرحان کو آپ کمپیئر اس لیے نہیں کریں گے, ایک تو مڈل آرڈر ہے وہ, اور دوسرا فرحان از ایک تو ریپوٹیشن اسے بنا لیا ریلائبل کی, اس کا سٹائل آف پلے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ ٹھیک ہے آ کے اٹیک کرتے ہیں, اور جس طرح کل سلمان نے ایک بات کی تھی کہ اوپنرز کی جو ڈاٹ ڈلیوریز کی پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, مڈل آرڈر میں آپ کے پاس زیادہ اپرچونٹی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہیٹمائر جو ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, دیکھیں جو اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن ان کے سامنے جو ہے, میرا خیال ہے بڑی مافک بولنگ ہے ان کی. اگر آپ فلیٹ وکٹ پہ انڈیا کی بالنگ دیکھیں, بالکل, یا اگر ٹرو وکٹ کے اوپر انڈیا کی بالنگ دیکھیں, سوائے ایک اکثر پٹیل یا ان کا جو چکرورتی ہے, مڈل اوورز میں ہٹمائر آئے گا نا, مڈل اوورز میں ان کے پاس وہ والی پرفارمنسز ہمیں نظر نہیں آئی. تو اگر اوپنرز ان کے فاسٹ بالر کو اچھا کھیل لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسپنرز کے اوپر پریشر آئے گا, اور یہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر جو ہیں کافی زیادہ پھینٹی لگانے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. بالکل جی, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Agade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब हम बात करते हैं कैप्टनसी की, तो स्काई हमारे सामने है. हमने देखा इस टूर्नामेंट में the way we were actually expecting उनकी performance, it's not really out there. So आज का मैच important है और उनकी कैप्टनसी एक साइड पे, डिसीजंस एक साइड पे और उनकी फॉर्म एक साइड पे. देखिए एज अ बैटर उन्होंने एक मैच में मुश्किल में टीम को निकाला है, यूएसए के अगेंस्ट द वेरी फर्स्ट गेम. उसके बाद जो बड़ी टीमें जब आई हैं वंस, तो कोई ऐसा मैच हुआ नहीं कि जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग से आपको लगा हो कि इंडिया ने कोई फ़र्क डाला. इधर इट्स बीन अ क्लीन विन और इधर इट्स बीन अ क्लीन लॉस. सो द कैप्टनसी हैजंट सीम टू बी लाइक, कोई होता है ना, धोनी का नज़र आता था कि टैक्टिकली ही इज़ मेकिंग मूव्स और वो यू कुड सी दैट इन द गेम. वैसी ना प्रेजेंस है ना कोई वैसी चीज़ है. सो आई थिंक वंस यू आर टेस्टेड इज़ द टाइम जब मैच क्लोज होता है, यहाँ पे कप्तानी का डिसीजन काम आता है. सो वैसी तो कोई चीज़ अभी तक इनके ऊपर आई नहीं है. वंस इट हैपन्स तो हमें पता लगेगा. अभी तो वो बहुत अरसे से तो अपनी बैटिंग में ही स्ट्रगल कर रहे थे, एंड कम द गुड गेम्स, बिग टीम्स, तो फिर पता लगता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है एज अ कैप्टन, आप क्या डिसीजंस लेते हैं. मेरे ख्याल में तो ये जो टीम बनी है, इस टीम के अंदर वंस इंडिया गोज़ बियॉन्ड दिस, तो इनको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. इन्होंने भी सारे या ऑलराउंडर या हिटर ही लिस्ट में रखे हुए हैं. इसमें प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है इस टीम के अंदर. जो आप कह लीजिए जो रिलायबल जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक दो होने चाहिए इस टीम के अंदर. ये कप्तान खुद भी रिलायबल नहीं. इसका गेट आउट शॉट पहली बॉल पे आते ही क्रॉस मार देता अक्सर ही. सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ हिटर रादर देन बीइंग अ प्रॉपर बैट्समैन. हाँ, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ आपको. वेस्ट इंडीज़ का अगर मैच के बारे में बात करें, फ्लैट ट्रैक अगर मिलता है इस पिच पर, आपको पता है इंडिया 200-250 आराम से करता है, तो वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं ये उन्हें फंसा सकते हैं ऐसे ट्रैक्स में. अगर हम जैसन होल्डर वगैरह की बात करें, कील हुसैन, 200-250 अगर वो कर गए तो फिर इंडिया के बैट्समैन भी करेंगे. इसका मतलब है कि पिच बहुत ही बेहतर है. लेकिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अगर आप उसको और मुझे बताएं कि क्या है, तो फिर मैं जवाब. तो बॉलर्स की जो कैपेसिटी है, आपको लगता है कि इतने इंप्रेसिव हो सकते हैं इस ट्रैक पे? इतने बड़े नाम इंडियन बॉलर्स, वेस्ट इंडीज़ के जैसन होल्डर. देखिए वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में वैरायटी है. अगर आप कंपेयर करेंगे, सिर्फ बुमराह को साइड पे कर दें, बाकी अगर आप बॉलिंग को कंपेयर करें सारी बॉलिंग को, तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग आपको बेहतर नज़र आ रही है. Janab, we have to wrap up the show. Thank you, gentlemen, for being here on the show. Zimbabwe versus South Africa and then India versus West Indies. आपसे मुलाकात होगी रात 11 से 12. Keep watching Express News. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद.